अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। एडॉप्शन या एडॉप्टेड चाइल्ड कौन होता है? एडॉप्शन के हवाले से शरीयत ने कौन से अहकामात दिए हैं? पाकिस्तान में राइज कानून के मुताबिक क्या किसी की वल्दियत एडॉप्शन के ज़रिए बदली जा सकती है? क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन कबल अज़ीं के मौजू पर बात की जाए, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक कीमती मालूमात कानून की आगाही के हवाले से पहुंचती रहें। व्यूवर्स, एडॉप्शन के हवाले से मैं कबल अज़ीं भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं व्यूवर्स की तरफ से, और बाज़ औक़ात उन सवालों का वहाँ लिख कर जवाब देना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बेहतर मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादा अहम मौजू है, जिसका मुआशरे पर ज़्यादा असर पड़ रहा है या ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, उन मौज़ूआत को वीडियो की ही सूरत पेश किया जाए आपकी खिदमत में। ले पालिक या एडॉप्टेड चाइल्ड होता कौन है? ले पालिक या एडॉप्टेड चाइल्ड उस बच्चे को कहते हैं जिसके हकीकी वालदेन से वो बच्चा किसी और ऐसे वालदेन की आगोश में चला जाता है, ऐसे लोगों की आगोश में चला जाता है जो उसकी परवरिश का ज़िम्मा ले लेते हैं अपने। यानी वो उसके हकीकी वालदेन नहीं होते, बायोलॉजिकल वालदेन नहीं होते, बल्कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उस बच्चे को वो लेते हैं अपनी आगोश में उसकी परवरिश की खातिर। इस्लाम ने बड़ी डिटेल में इस हवाले से अहकामात जारी किए हुए हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 में अल्लाह पाक ने बड़े वाज़ेह अहकामात दिए हुए हैं कि किसी भी ले पालक की वल्दियत ना बदली जाए। यानी ले पालक बच्चे की जो असल वल्दियत है, उस वल्दियत की ही को रहने दिया जाए, वालिद का नाम न बदला जाए। वालिद के नाम की जगह किसी और शख्स का नाम, या वालदा के नाम की जगह किसी और शख्स, किसी और औरत की वालदा के तौर पर अंदराज न किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये सरी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। एक और वाज़े हदीस है इस हवाले से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स पर जन्नत हराम है जो ख़ुद को गैर बाप से मंसूब करे। यानी आप अपने हकीकी वालिद को छोड़कर किसी और की वल्दियत अख्तियार करते हैं, किसी और को अपना वालिद कहते हैं, तो ऐसा शख्स, इस पर जन्नत हराम कर दी गई। लेकिन ले पालक बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा होता है, उसकी वल्दियत तो उसको जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो चेंज करते हैं। ऐसे काम से उनको भी मना किया गया है। जब हदीस में एक शख्स की वल्दियत चेंज करना इतना बड़ा गुनाह करार दिया है, तो वल्दियत चेंज कराना भी गुनाह के ज़ुमरे में ये बात आती है। अब पाकिस्तान में जो राइज कानून है, ये कानून ताबे है इस्लामी तालीमात का। ये कानून ताबे है पाकिस्तान का जो आइन है, उसमें ये लिखा हुआ है वाज़े अल्फाज में कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। सो पाकिस्तान में भी जो राइज कानून है, इसमें ममानियत नहीं की गई। किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के असल पेरेंट्स का नाम उसकी वल्दियत के खाने में लिखें, ताकि कल कला उस बच्चे के लिए मसाइल न पैदा हों। यहाँ पे देखा गया है, अदालतों में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि एक बच्चा अडॉप्ट किया गया, फिर बाद में जिस शख्स ने वो अडॉप्ट किया था वो फोत हो गया, तो उसके दीगर लवाहिकीन इस बच्चे के खिलाफ केसेस दायर कर लेते हैं अदालतों में कि जी ये तो हमारी नस्ल में से है ही नहीं, ये इसका बेटा नहीं था, ये वारिस नहीं बनता, इसको कोई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए शरई तौर से या कानूनी तौर से, हकीकी औलाद बमुकाबला ले पालिक हकूक़ के हवाले से हम बात करें तो ले पालिक को विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि वो विरासत जो है ये वारसों पे जाती है। एक शख्स के जो हकीकी औलाद है उसको हिस्सा मिलेगा, जो ले पालिक है ले पालिक को हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोग करते क्या हैं, या अक्सर औकात होता क्या है कि ले पालक, आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया,
اس بچے کی ولدیت کے خانے میں آپ اپنی ولدیت لکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈاکومنٹڈ آپ نے کام پورا کر دیا ہے۔ ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ اگر وہ بچہ کل کلیم کرنا چاہے آپ کی وراثت میں سے اپنا حصہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن شرعی طور سے یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس بات کا جب پتہ چلتا ہے کہ جی میں تو فلاں کی اولاد ہی نہیں ہوں، تو وہ خود اخلاقی طور پر اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ نہیں وصول کرتے۔ وہ وراثت میں سے اگرچہ ڈاکومنٹڈ قانونی لحاظ سے یا دستاویز کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہ ڈاکومنٹس جو کسی شخص کی ولدیت کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، جس طرح ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہو گئے، جس طرح نادرا کا ریکارڈ ہو گیا، اس میں وہ بچہ شو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بچہ یعنی اہل پالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ وارث ڈکلیئر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ وہ لے پالک بچہ اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا یا اپنا یہ حق نہیں سمجھتا کہ وہ دیگر حقداروں سے وہ حق چھین کر خود لے لے۔ لیکن جہاں پہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے حقیقی والدین کا کہ اس کے والدین کون تھے، لے پالک تھا وہ جس نے اڈاپٹ کیا، اس نے اپنا اندراج کر دیا اس کی ولدیت کے خانے میں، والدہ کے خانے میں بھی اپنی بیوی کا اندراج کر دیا۔ اب ایسے میں اس بچے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ تو یہ بچہ اپنی اس نسل پہ اعتراض اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی ولدیت پہ اٹھا سکتا ہے۔ سو پھر یہ اگر لینا چاہے تو یہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ لا علم ہے، اس نے تو کوئی ایسی غلطی جان بوجھ کے نہیں کی۔ اب کرنے والوں نے کی ہے تو کرنے والے پھر اس بات کو بھگتیں۔ سو کوشش کریں اگر آپ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں کسی بچے کو تو قطعاً اس بچے کی ولدیت چینج نہ کریں، اس کی ولدیت کے خانے میں وہی نام لکھا رہنے دیں جس شخص کا وہ حقیقی طور پر بچہ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا والد بنتا ہے، اور والدہ کے خانے میں بھی اسی خاتون کا نام، اس کی اصل والدہ کا نام ہی لکھا رہنے دیں۔ اڈاپٹ کریں آپ اس کی پرورش کریں، اس کی تعلیم و تربیت کریں۔ آپ کا بچہ نہیں ہے یا آپ ایسی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کی، آپ کریں، آپ کو نہ قانون منع کرتا ہے نہ شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت اچھائی کرنے کا حکم دیتی ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اس اچھائی اس بھلائی کا صلہ آپ کو اللہ دے گا اچھا کرنے پر۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایڈاپٹ کرتے وقت ولدیت کے چینج کرنے کے حوالے سے بات کی کہ ایسا آپ قطعاً نہ کریں، اخلاقی طور پہ بھی نہ کریں، شرعی طور پہ بھی نہ کریں، قانونی طور پر بھی نہ کریں۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اگر کھلے الفاظ میں کہا جائے تو یہ فراڈ کے زمرے میں بھی آتی ہے یہ بات کہ آپ ایک بندے کو محروم کر دیتے ہیں اس کی اصل ولدیت سے۔ سو یہ چیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ چیٹنگ کی اجازت بھی کسی طرح نہ قانون دیتا ہے، نہ شریعت دیتی ہے، نہ معاشرہ اور نہ اخلاقیات دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔